গত কয়েক ঘন্টা ধরে টানা ভারী বৃষ্টির জেরে আসানসোলের একাধিক এলাকায় পরিস্থিতি গুরুতর হয়ে উঠেছে। লাগাতার বৃষ্টির কারণে বিভিন্ন এলাকায় জল জমে গিয়েছে এবং বহু বাড়িতে জল ঢুকে পড়েছে। পরিস্থিতির কারণে বেশ কিছু পরিবার বাধ্য হয়ে বাড়ির ছাদে আশ্রয় নিয়েছেন। বৃষ্টিতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার মধ্যে রয়েছে আসানসোলের রেলপাড় এলাকা। রেলপাড়ের 29 নম্বর, 21 নম্বর এবং 27 নম্বর ওয়ার্ড সহ আসানসোল পুর নিগমের একাধিক এলাকায় জল জমে গিয়েছে। বহু বাড়ি জলের তলায় চলে গেছে। এখনো বেশ কয়েকজন জলমগ্ন এলাকার মধ্যে আটকেও রয়েছেন। सब तो यहाँ एक जैसा आदमी नहीं ना है, कोई संभल जाता है, कोई पूरा बिखर जाएगा, क्या होगा। कम से कम गरीब पर ध्यान दीजिए। हम लोग देखिए ना, हम लोग घर में पूरा पानी घुसा हुआ है, पूरा आता ही नहीं है। देखने कोई प्रशासन भी यहाँ पे हम लोग को झांकने के लिए आया था, कोई ऑफिसर भी पुलिस भी आया था, इस पर कोई इस कोई नहीं आया, इस पर झांकने नहीं आया कि गरीब लोग कैसे रह रहा नहीं रह रहा। नदी का तो पावर सुनते हैं, नदी चौड़ा होगा, बनेगा, साफ सफाई होगा। अब आज तक नदी में साफ सफाई करके देखे हैं, नहीं नदी में कोई काम हो रहा। এদিকে এলাকা দিয়ে বয়ে যাওয়া গারুই নদীর জলস্তরও বেড়েছে। নদীর জল বাড়ার কারণে সংলগ্ন এলাকাগুলোতে জল জমার পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। রাত থেকেই ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলোতে ত্রাণ ও উদ্ধার কাজ চলছে। दादा का रिप्रेजेंटेटिव दादा रात से ही हम लोग को बोले, हम लोग सारा रात से ही वार्ड पे घूम रहे, घर घर गए, सबका पानी जमा हुआ था, रात भर कोई सो नहीं पाए। इसीलिए हम लोग सुबह सुबह नाश्ता का प्रबंध किए हैं। हम लोगों को पता है कि सबके घर में पानी ढुका हुआ है, कोई घर खाना नहीं बना पा रहा, रात भर सोए नहीं है। इसीलिए जितना हो सक रहा हम लोग जनगण के साथ मिलके उनका सब कुछ जितना भी उनका सुविधा है उनको हम लोग बांटने का काम कर रहे हैं। জলে আটকে পড়া মানুষজনকে বাড়ি থেকে বের করে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিতে সিভিল ডিফেন্সের দল উদ্ধার অভিযান চালাচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্ত মানুষজনদের ত্রাণ শিবিরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এর জন্য একাধিক স্কুল ভবনে থাকার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। বিজেপির কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকরাও ত্রাণ ও উদ্ধার কাজে সহযোগিতা করছেন। প্রাক্তন বিজেপি কাউন্সিলর গৌরব গুপ্ত জানান, গতকাল রাত থেকে ত্রাণ ও উদ্ধার কাজ চলছে। তার দাবি, সিভিল ডিফেন্সের দলও ঘটনাস্থলে পৌঁছে আটকে পড়া মানুষজনদের নিরাপদ দিয়ে উদ্ধারের কাজ নেমেছে। বহু বিজেপি স্বেচ্ছাসেবক ও মানুষের সাহায্য মাঠে নেমেছে। গৌরব গুপ্ত জানান, ইতিমধ্যেই বহু মানুষকে উদ্ধার করা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য খাবার ও পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং তাদের স্কুল ভবনে নিরাপদে রাখা হচ্ছে। পুরো পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হচ্ছে বলেও জানান তিনি। क्षतिग्रस्त तो लगभग 100 से ज्यादा घर हैं, और लेकिन अभी हम लोग का लोग जो फंसे हुए हैं लगभग हम लोग को लगता है 30 लोग यहाँ फंसे हुए हैं। ये सिविल डिफेंस के जितने हमारे बहादुर साथी लोग हैं, क्यूआरटी टीम, ये लोग मिल के लगभग 12 लोगों को अभी ला चुके हैं रेस्क्यू करके, और अभी भी वहाँ पे 18 लोग फंसे हुए हैं। और भी विभिन्न इलाके हैं जहाँ पे फंसे हुए हैं हमारे इसी क्षेत्र में। सब जगह हम लोग जाएंगे और एक एक लोगों को लेके आएंगे। ये रात से लोग फंसे हुए लोग खाने का या सुबह में हम लोग यहाँ इनको रोटी और दूध दिया गया है। अभी इन लोगों का खाना भोजन बन रहा है, सबको भोजन भी हम लोग पहुँचाएंगे। और ये पहला बार हमारा इलाके में हुआ है भारतीय जनता पार्टी का सरकार आने के बाद कि इतना जल्दी हम लोग के यहाँ के स्थानीय विधायक चंदू मुखर्जी दा का कोशिश की वजह से इतना जल्दी हम लोग को रात में ही पूरा टीम मिल गया था और काम लगा हुआ है पूरा। ये जो घर डूबा हुआ है या लोग फंसे हुए हैं, ये लोग कहाँ रखा जाएगा बाद में? इसका यहाँ पे हम लोग का दुर्गा मंदिर और केटी रोड शिव मंदिर वहाँ पे व्यवस्था किया गया है। काली मंदिर है, देखिए पूरे इलाके के लोग लगे हुए हैं, जिनका घर ऊपर में सब अपना घर खोल चुके हैं। हम लोग का इलाका जो ऐसा है कि सभी लोग अपने अपने घर का दरवाजा खोल दिए हैं कि सभी को रखा जाए, भोजन का व्यवस्था किया जाए। ये कौन सा एरिया हुआ ये रेलपाड़, तरी मोहल्ला, केटी रोड, काली मंदिर, न्यू बस्ती, सोनपापड़ी गली, ये इलाका है। সিভিল ডিফেন্সের নীরজ কুমার সিং জানান, গতকাল রাত থেকেই দলটি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় পৌঁছে ত্রাণ ও উদ্ধার কাজে রয়েছে। তিনি বলেন, একদিকে লাগাতার বৃষ্টি, অন্যদিকে নদীতে জলস্তর বেড়ে যাওয়ায় পরিস্থিতি যথেষ্ট চ্যালেঞ্জিং। তবে পরিস্থিতি মোকাবিলায় দল সম্পূর্ণ নিষ্ঠার সঙ্গে মানুষজনকে নিরাপদে উদ্ধারের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আমরা কালকে 5:30টার সময় সে মেসেজ পেয়েছিলাম, তখন সে আমরা রেস্কিউ অপারেশনটা চালাচ্ছি আর সারা রাত কাজ হয়েছে। যখন এখানে আমরা মেসেজ পেয়েছি তখন আমরা এখানে রেস্কিউ অপারেশনটা চালাচ্ছি। এখন পর্যন্ত কত লোককে আপনারা রেস্কিউ করেছেন? এখন পর্যন্ত আমরা 13 জনকে এখন বাইরে এই এলাকাতে। রাত্রে আমরা 7 জনকে বাইরে করেছিলাম। 24 নম্বর ওয়ার্ড আর 26 নম্বর ওয়ার্ড। 24 নম্বর ওয়ার্ড 5 জনকে, 26 নম্বর ওয়ার্ড 2 জনকে। এখনো কাজ চলছে? হ্যাঁ, এখনো কাজ চলছে। ভারী বৃষ্টির কারণে রেলপাড় এলাকার সঙ্গে আসানসোল শহরের যোগাযোগ ব্যবস্থাও ব্যাহত হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় জল জমে যাওয়ায় সাধারণ মানুষের যাতায়াতে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। জলমগ্ন এলাকাগুলোতে এখনো লাগাতার ত্রাণ ও উদ্ধার কাজ চলছে। আটকে পড়া মানুষজনদের নিরাপদ স্থান এবং ত্রাণ শিবিরে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।
12 लोगों को आबाद बहादुर साथी हैं, इन लोग का द्वारा रेस्क्यू करके लाया गया है यहाँ पे। अभी भी कम से कम 20 लोग फंसे हुए हैं वहाँ पे। चलिए